अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेसन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 12 में हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब का आर्टिकल हमारे पास 10 होता है। 10 वर्ब। वर्ब की प्रूफ फॉर्म होती है वर्बन। वर्बन वर्बन के साथ हम दी आर्टिकल लगाएंगे बिकॉज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास प्लूरल फॉर्म में कोई भी वर्ब नाउन हो तो हम उसके साथ दी आर्टिकल लगाते हैं। इसके साथ दी आर्टिकल आ जाएगा दी वर्बन। sein, sein, to be, होना। haben, haben, to have, रखना। werden, werden, to become or to get, बनना या हासिल करना। können, können, to be able to or can, सकना। müssen, müssen, must, जरूर। sagen, sagen, to say, कहना। machen, machen, to make or to do, बनाना। geben, geben, to give, देना। kommen, kommen, to come, आना। sollen, sollen, should, चाहिए। wollen, wollen, to want to, चाहना। gehen, gehen, to go, जाना। vision, vision, to know, जानना। sehen, sehen, to see, देखना। lassen, lassen, to allow, इजाजत देना। stehen, stehen, to stand, खड़े होना। finden, finden, to find, पाना। bleiben, bleiben, to stay, रहना। liegen, liegen, to lay, बिछाना। heißen, heißen, to called, पुकारे जाना। denken, denken, to thank, शुक्रिया अदा करना। nehmen, nehmen, to take, लेना। tun, tun, to do, करना। dürfen, dürfen, may or to be allowed, इजाजत देना।
glauben, glauben, to believe, यकीन होना, halten, halten, to hold, पकड़ना, nennen, nennen, name or call, पुकारे जाना, mugen, mugen, to like, पसंद होना, zeigen, zeigen, to show, जाहिर करना, führen, führen, to lead or carry, lead या क़यादत करना, sprechen, sprechen, to speak, बोलना, bringen, bringen, to bring, लाना, leben, leben, to live, रहना, fahren, fahren, to drive, drive करना, meinen, meinen, to think or have an opinion, मतलब होना, fragen, fragen, to ask, पूछना, kennen, kennen, to know, जानना, stellen, stellen, to put or to place, रखना, spielen, spielen, to play, खेलना, arbeiten, arbeiten, to work, काम करना, brauchen, brauchen, to need, ज़रूरत होना, folgen, folgen, consequences, नतायज, lernen, lernen, to learn, सीखना, bestehen, bestehen, consist, मुश्तमिल होना, verstehen, verstehen, to understand, समझना, sitzen, sitzen, to put or to place, रखना, bekommen, bekommen, to get or to receive, हासिल करना, beginnen, beginnen, to begin, शुरू करना, erzählen, erzählen, to tell, वजाहत करना, versuchen,
versuchen, to try, कोशिश करना। schreiben, schreiben, to write, लिखना। laufen, laufen, to walk, चलना। erklären, erklären, to explain, वजाहत करना। Entsprechen, Entsprechen, to meet, मिलना। sitzen, sitzen, to sit, बैठना। sehen, sehen, to pull, खींचना। scheinen, scheinen, to shine, चमकना। fallen, fallen, to fall, गिरना। gehören, gehören, to belong, ताल्लुक होना। entstehen, entstehen, to develop, तरक्की करना। treffen, treffen, to meet, मिलना। suchen, suchen, to search, तलाश करना। legen, legen, to lay or to put, पड़ा होना। vorstellen, vorstellen, to introduce, तारफ करवाना। handeln, handeln, to deal, निमटना। erreichen, erreichen, to reach or to achieve, पहुंचना या हासिल करना। tragen, tragen, to wear, पहनना। schaffen, schaffen, to manage or to create, बनाना। lesen, lesen, to read, पढ़ना। verlieren, verlieren, to lose, खो जाना। reden, reden, to talk, बात करना। entwickeln, entwickeln, to develop, तरक्की करना। aussehen, aussehen, to appear or to look, दिखाई देना। vergleichen, vergleichen, to compare, मुवाजना करना। fallen, fallen, to absent or to missing, गैर हाजिर होना।
फूल इन, टू फील, महसूस करना, wohnen, टू लिव, रहना, warten, टू वेट, इंतजार करना, erwarten, टू एक्सपेक्ट, तवक्का करना, helfen, टू हेल्प, मदद करना, anfangen, टू स्टार्ट, शुरू करना, erklären, टू एक्सप्लेन, वजाहत करना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।